So good day everyone, I am Christine Custodium Cias and I'm the first reporter for the lesson 1 of Geometry. Now for this lesson, let us tackle first about the types of figures. So there are actually two types of figures. The first one is the plane figures and the second one is the solid figures. Unsa day ang plane figures? So plane figures are flat two-dimensional figures with length and width. So I have here shapes. So these shapes are examples of plane figures. Why is it so? It is because this shape has two dimensions. So the longer side of this rectangle shape is the length, while the shorter side of the rectangle is the width. Now for the square, the length and the width is equal lang. So same size lang ang length or width for the square. Now for the circle, I have here an example. So this is a plate. So ang kaning nakapalibot sa plate or kaning naa sa gilid sa plate, it is called the circumference. While ang kaning from here to here sa usa ka circle, it is called the distance. Pero if from center lang to any sides of the circle, it is called the radius. Now let us talk about the solid figures. Some solid figures is also known as the 3D shapes or the three-dimensional shapes that are objects that have length, width, height, and taking up space that encompasses volume. So I have here an example. So this is a bottle. So ang bottle is naa siya length, naa siya width, ug naa siya height. Tapos masudlan po siya. So it takes up space and encompasses volume sa sulod. While ang plane figures is two dimensions lang jud siya. Now, para mas masabtan ninyo ang solid figures, Ms. Kibrar will continue the discussion. Hello everybody, my name is Dara Rosalind C. Quebrar, and now I will gonna discuss the second types of figures. So the second type of figure is the solid figure. So what is solid figure? So solid figure is also known as the 3D shapes are objects that have length, width, and height, taking up space and encompassing volume. So, mo ni siyang example sa mga solid figures, the cubes, spheres, cylinders, cones, and pyramid. So now, let's proceed. So the first solid figures is the rectangular prism. Rectangular prism, it is composed of two rectangular bases and four rectangular lateral faces. So I have here the examples of the rectangular prism. The building blocks, cereal boxes, shoe boxes, or even tissue boxes. So the pictures that I have shown is the shoe box. Mo na siya example sa rectangular prism. Na siya kaning kuan mga yahang height ug yahang nagakuan siya og 4 ka rectangular lateral faces. So the second one is the cube. So cube are three-dimensional shape. So that means that it has width, height, and depth. So the example of solid figure nga cube is the Rubik's cube. Mana siya. Many examples sa cube, the Rubik's cube. Then the third is the cylinder. So cylinder, it has two circular bases that are congruent and parallel. So the example of cylinder is the toilet paper rolls, cold drink cans. So
ang akong gipakita nga pictures is the Coca-Cola or the cold drink cans. Mo na siya example sa cylinder. So next is the pyramid. Pyramid, it has a polyhedron whose base is a polygon, and the lateral faces are triangle. So the example of pyramid is the Egyptian pyramids, tents, and some building structures. So ang akong ipakita nga picture is the tent. Ano siya example sa pyramid. So next is the cone. It has one circular base which tapers to a point. So ang example sa cone is the ice cream cones, traffic cones, or even paper cones. So mani siya ang cone, guys, kanang sa ice cream. Na siya circle, then man sa circle is pa-point siya. Pamarag hapon siya o kaning triangle, pero circle ang iyahang sa ubos. Then sa taas is pointed na siya. Dili same sa pyramid nga. Ang pyramid mura siyang box, square siya sa baba, tapos pa taas dahil pointed gihapon siya. Then the last solid figure is the sphere. So sphere, it is a curved surface of points that are all the same distance from the center. So ang example sa sphere is the globe and also the basketball ball, the volleyball ball. Ano siya example sa sphere. So para mas masabtan ang unsa ang solid figures, i-discuss siya sa next nga lesson. So, good day everyone. My name is Jenford Ibanez Coquilla, and now we will continue tackling about the topic geometry, and we will proceed to the lesson 2, which is the nets of solid figures. So, di ba na-discuss naman sa last reporters, no, kung unsa ang solid figures and unsa ang iyahang kalahian sa plane figure. So, di ba ang plane figure mo to siya ang mga two-dimensional na objects, while ang solid figures mo to siya ang mga three-dimensional na objects. Okay, so karon mo proceed na ta sa nets of solid figures. So unsa man ang nets of solid figures? So let us define first what is net. A net is a closed plane figure that serves as pattern used to form solid figures. Okay, so when we talk about nets, mga good guys, we are referring to a two-dimensional representation of a 3D object. So, para mas masabtan ninyo guys kung unsa na siya ang net, I have here a manipulative no nga gibuhat para mas masabtan jud ninyo. So, here. Mo ni siya ang kabalo mo sa ni guys, this is a cube, okay? So, as you can see, this is a 3D object, no? Pero kung ato ni siyang i-unfold guys, like this, mo ni siya ang iyahang mahimong forma. So, what have you observed? So, di ba, mura siya nahimong two-dimensional, no? So, mo to siya, guys. Mo ni siya ang nets of a cube. So, ang atong solid figure nga, gi-example is cube. Then, pag unfold na to, nahimo siya nga ni. So, mo ni siya ang nets of a cube. This is how it looks like. Tapos, di ba, pag unfold na to, kay, more siya nahimong two-dimensional. Pagbalik na po na to fold, guys, nabalik siya og ka three-dimensional. Okay, so, what have you observed? Okay, so this, ang nets of solid figure, this is what made solid figure a solid figure. Okay, so dili mahimong solid figure ang usa ka butang without its nets. Okay, so, di ba, ganyan kagaina nga ang net daw is a closed plane figure. So, unsa man yung nakita diri ang plane figures? You can see sa nga shape, square, di ba? Two-dimensional na shape, di ba? Square. So, mo na siya ang example of a closed plane figure. So, close kay sila, di ba? Okay?
Tas pag inig-fold na to ani, di ba, nahimo siyang 3D. So mo to siya, guys. So karon ang every solid figures, guys, naa siya ginatawag nato nga faces, edges, and vertices. So unsa man na siya? So kana dili pod na every solid figures na dyan ana, so dili na siya mawala, okay? So pag magbuhat tag solid figures, dili jud na siya mawala na kana siya nga mga parts. So unsa man na siya? Unsa man ang faces? So kanibalik na to. So asa man ang faces ani niya, guys? Okay, so unsa man ang face, unsa man ang vertices, unsa ang edges. So ang faces are the flat or curved surfaces that make up a 3D shape. So asa man diriya, guys? So mo ni siya ang shape, guys. Kani. Kana. Mo na siya ang faces. Pwede po na to siya i-kuan as ang face kay bali mo na siya ang plain figure or shape nga inyuhang nakita. So pila ka buok. So unsa man nga shape ang nakita sa cube? 'Di ba square ang shape ang inyuhang nakita, no? So ihapon na to pila ka square shape ang naa diri sa cube. Kay mo na siya tanan ng iyang faces. Okay, so let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, naay 6 ka faces ang cube. Okay. Okay, na siya 6 ka faces. So, karon na pod ang vertices na pod. O sige, itong vertices, everyone. Vertices are the corners or points where edges meet. So, man ang edges. Ang edges, mo ni siya ang edges, guys. Edges are the line segments where two faces meet. So, di ba ang face kani. So, mo ni siya ang edge. And then, ang vertices pod, mo ni siya ang where edges meet. So, since mo ni siya ang edge, mo ni siya ang point. Okay, so nasabtan ay vertices. So, nasabtan na, guys. So, mo na siya. So, karon ihapon na to pila ka edge ang naa sa kuan sa cube. So, di ba mo ni siya ang edge? So, let's count. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, naay 12 ka edges ang cube. Okay. Sa cube pa lang to siya, ha. Sa cube pa lang niya itong example. Then, next is ang vertices. Pila ka vertices ang naa sa cube? Let's count. So, di ba mo ni siyang vertices? So, let's count pila ka vertices. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, naay 8 ka vertices ang cube. So, mo to siya ang nets of a cube, guys. Okay. So, pila ka faces? 6. Ang vertices, 8. And ang edges is 12. Mo to siya ang nets of solid figure. So, nets sa cube. So, maghatag pa kog laing example. So, it is possible ba nga makabuhat ta og solid figure using different kinds of plane figure? Kaya di ba, as you observe diri sa cube, di ba, same siya nga kuan ang plane figure niya kay kanang square shape. Square, di ba? So, it is possible ba nga makahimo ta og kanang solid figure using different kinds of kuan nga naay lahi-lahi siya og kuan? So, yes, it is possible. And mo ni siyang example, ang pyramid. So, as you can see, di ba, dili siya, di ba, na triangle sides. Pero, ang iyang base is a square. Okay? So, it is very possible. Actually, guys, kamo makabuhat mo actually og inyong own nga solid figures. Basta, makabalo na mo kung unsa ang nets, unsa ni siya, unsa iyang kuan. So, makabuhat na mo inyong own using different kinds of unsa ni plain figures nga inyong mahunahunaan if depende sa inyo kung para sa inyo gamiton, gusto mo magkuan. So, pwede kaayo siya. Okay? So, mo ni siya na ating example. So, pila ka buok yung faces. So, di ba, ingon ko gaina nga ang faces kay mo to siyang kana makita ninyo nga plain figure. Pila ka plain figure ang naa diri sa kuan. So, na siya'y upat ka kanang triangle sides. 1, 2, 3, 4. Pero ang base is a square. So, face gihapon ning ang ihang base. So, 5 kabok ang iyahang face, guys. Okay? So,
na 5 ka faces ang pyramid. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So next, ang iyahang edge. Pila man ka edge ang naa sa pyramid. So, di ba, nakabalo naman mo sa tong edge, no? Tunggingon ako kagaina. So, mo ni siya. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so 8 kabuok ang edges sa sa pyramid. And ang vertices pod niya, which is kani, pila man kabuok. So, i-count na to ha. 1, 2, 3, 4, 5. So, kung ato ni siyang i-unfold, guys, this is what it will look like. So, this is a net of a pyramid. So, nasabtan na ba guys kung saang nets of solid figures? Everyone? So, very important kayo no nga mahibal-an na to or masabtan na to kung saang nets of solid figures kay actually kanang inyuhang makita dira sa palibot ninyo tanang mga object nga inyuhang makita mga solid figures na siya nya each of those mga object na dyan na siya nets, which is mo to ako ang giingon kagay na pila kabok ang ihang faces, pila kabok ihang edges, ihang kwan. So every solid figures na adjud ana guys, so it is very important no nga mahibalan nato kung unsa ni siya. And kung tahayog ikaw pod gusto ka mag-craft og mga something, so if makabalo na ka, if na kay knowledge about kaning nets of solid figures, very easy na lang kayo sa imuha para magbuhat og mga mag-craft og mga anything gusto nimong buhaton. Okay, so that is all for my report. Para mas masabtan dyan ninyong mayo guys kung unsa ang mga nets sa nakadaian ng mga solid figures, it will be discussed by the next reporter, which is si Ma'am Gina. And that's all for my report. Thank you, everyone. Good day everyone, I am Janami H. Buaya and I am the last reporter of Geometry Lesson 2, Nets of Solid Figures. Since na-discuss na ni Miss Jenford kung unsa ang nets, faces, edges, and vertices, karon is akuan ang i-identify kung unsa and kung pila ka faces, edges, and vertices ang naa ang pyramid, cube, cylinder, rectangular prism, and sphere. So first is pyramid, specifically a square pyramid. So a square pyramid is a pyramid with a square base and triangular faces that meet at the single point, which is kani. And ang tawag ani niya is apex. So ang square pyramid has 5 faces. First is ang square base maning una, and then ang upat kabok is mao ni siya ang triangular sides, which is kani 1, 2, 3, and 4. So naapod siya edges nga 8. Ang 4 edges niya is mao ni siyang around sa base, which is kani 1, 2, 3, and 4. And ang other 4 na pod is kani siya, which is na-connect siya gikan sa apex padulong sa base, which is kani 1, 2, 3, and 4. And ang square pyramid pod is naa siya 5 vertices, which is upat diri gikan sa base, which is kani 1, 2, 3, and 4. And then ang kaning naa sa apex, which is ang kanin niya is isa ra na siya ka point man na siyang na siya 5 vertices. So next is ang cube. So ang cube is a 3D shape with 6 equal square faces. Then ang cube is naa siya 6 faces, which is kani 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And then naa siya edges nga 12, which is kani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And naa siya vertices nga 8, which is kani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So next is ang cylinder.
A cylinder is also a 3D shape with two parallel circular faces connected by a curved surface. And then ang cylinder has a total of 3 faces, which is ang kaning duha, kaning two circular bases, kani and then kaning curve man ni siya ang other one. And then ang cylinder sad is naa siya two edges, which is kaning both the circles, kaning gikan sa up and sa bottom. And ang cylinder sad is wala siya vertices. Next is rectangular prism. So, a rectangular prism is also a 3D shape where all faces are rectangles like a box. So, pareha sa katong cube kagaina. And then, naa siya faces nga 6, which is kani 1, 2, 3, and 4, 5, and 6. And then, naas po siya edges nga 12, which is kani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And then, naa siya vertices nga 8, which is kani dini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, and the last is ang sphere. A sphere is a perfectly round 3D shape where every point on the surface is equidistant from the center. So, ang sphere sad is naa siya only one curved surface, which is kani. And then, wala siya edges and vertices. That's all. Thank you.